Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo zusammen, wie geht's euch? Ich hoffe alles ist gut ya teman-teman. Selamat datang kembali di channel Nisha Diary. Hari ini kita akan mulai belajar baru nih. Kita akan membahas tentang Deutsch Online B2 kapitel 1 Übersicht, Redemittel und Grammatik. Nah, tapi hari ini kita bahasnya Redemittel dulu kalau misalkan videonya takut kepanjangan. Jadi di Redemittel ini penting banget supaya bahasa Jerman kamu tuh nggak kaku dan terdengar lebih natural. Nah, kita akan pakai materi ini PDF-nya. Kalian bisa download di link bio YouTube aku atau di Instagram aku. Terus kalian klik materi B2 bahasa Jerman. Terus di sini tuh Redemittelnya mulai dari sini ya. Wisagman dari halaman pertama dulu. Nah, kita itu diajak untuk menceritakan benda favorit atau benda yang punya arti khusus buat kita. Nah, contoh kalimatnya di situ ada Mein wichtigster Gegenstand ist, benda terpentingku adalah gitu. Jadi ini berbicara tentang makna dari suatu benda gitu ya. Nah, terus itu ada yang kedua ist nicht besonders schön gitu, tidak terlalu bagus. Terus tidak terlalu mahal dan lain sebagainya. Terus ada für mich ist titik-titik besonders wichtig denn karena penting karena kenapa gitu. Terus ada is einzigartig itu unik karena kenapa gitu ya. Ini unik karena kenapa. Terus ada juga war ein Geschenk von. Itu adalah dulu hadiah dari siapa gitu ya. Terus ada für mich hat titik-titik eine besondere spezielle Bedeutung dan bagiku punya makna khusus karena kenapa gitu ya dijelasin. Terus ich verbinde damit schöne Erinnerungen an, aku mengaitkan benda ini dengan kenangan indah tentang apa gitu. Das Tolle oder Schöne daran ist gitu. Nah, di sini teman-teman harus kita perhatikan bahwa ada kata den. Den ya di sini. Ada kata den. Oke, salah stabilonya yang ini ya. Ya, di sini ada kata den. Kalau ada kata den dan juga while, terus itu kan artinya kenapa ya. Tapi ingat, jadi kalau kita pakai while dan then, itu kata kerjanya harus pindah ke paling belakang gitu. Jadi ini poin pentingnya karena kamu udah mengerti while dan then, jadi dijelaskan kenapanya gitu. Nah, terus di sini ada contoh-contohnya. Ada contohnya aku udah buat ya. Contohnya di situ ada mein wichtigster Gegenstand is mein laptop gitu ya. Terus ada er ist nicht besonders schön, aber er war sehr teuer gitu. Terus ada juga für mich ist dieser Ring besonders wichtig, denn er erinnert mich an meine Oma. Terus ada juga das Tolle daran ist, dass man es überall hin mitnehmen kann. Terus ada juga dieses Buch ist einzigartig, weil es signiert ist. Gitu. Jadi kalau ada kata while ya di sini, maka kata kerjanya pindah ke bagian akhir. Gitu. Nah, lanjut di Redemittel selanjutnya masih di kapitel 1 ada bercerita tentang pengalaman. Di sini ada menceritakan tentang pengalaman ya di situ. Contohnya untuk menceritakan pengalaman dimulai dengan menyebutkan alasan atau kejadian. Den Anlass nennen, menyebutkan alasan dulu. Mir ist aufgefallen dass titik-titik. Terus ich habe mir überlegt ob. Nah, di situ udah aku tulis tuh contohnya. Mir ist aufgefallen dass ich so viel Kleidung habe. Jadi aku sadar bahwa aku punya terlalu banyak pakaian. Itu alasannya. Terus über den Ablauf sprechen, berbicara tentang urutan kejadian. Dimulai dengan zuerst ya biasanya kan. Terus ada dan atau dana, terus ada Zoom-Schluss penutupnya gitu. Gitu. Nah, contohnya di situ udah aku tulis ya. Zuerst habe ich meinen Schrank leer geräumt. Pertama aku mengosongkan lemariku. Dana habe ich die Sachen sortiert. Setelah itu aku menyortir barang-barangnya. Terus ada juga di sini di bawahnya ada bewerten atau penilaian, menilai pengalaman. Nah, di situ aku contohnya von meinen alten Teddybär habe ich mich dagegen sehr schwer getrennt.
Sebaliknya, aku sangat sulit berpisah dari boneka beruang lamaku. Terus di situ ada kurs Zusammenfassen meringkas secara singkat. Bisa pakai kalimat-kalimat yang ada di sini ya. Gitu. Nah, contohnya udah aku bikin di sini. Ich habe mir überlegt, ob ich minimalistisch leben sollte. Zuerst habe ich alle alten Sachen weggeworfen, danach war meine Wohnung viel ordentlicher. Ich habe gelernt, dass weniger Dinge glücklicher machen. Jadi aku berpikir bahwa aku tuh harus hidup minimalis gitu ya. Ini untuk singkatan meringkas secara singkat. Aku terpikir apakah aku harus hidup minimalis. Pertama aku buang semua barang lama aku, setelah itu apartemen aku jadi lebih rapi, terus aku belajar bahwa lebih sedikit barang membuat aku lebih bahagia. Nah, di bawahnya ada von wichtigen Dingen erzählen. Jadi untuk menceritakan tentang barang yang penting gitu. Ini kayak sebelumnya, mein wichtigster Gegenstand ist, terus untuk kalimat-kalimatnya. Terus ini ada menjelaskan alasannya gitu. Kenapa itu penting? Kenapa gitu ya? Ada kata while, then gitu ya. Terus seperti yang sebelumnya udah dijelaskan untuk menjelaskan barang yang penting gitu. Nah, lanjut di halaman 4, di sini ada Gefühle und Wünsche ausdrücken, mengungkapkan perasaan dan keinginan. Dimulai dengan perasaan positif dulu, di sini ditulisnya positif Gefühle. Contohnya, es macht mich zufrieden, wenn ich meine Arbeit pünktlich schaffe. Aku merasa puas kalau aku itu menyelesaikan pekerjaanku tepat waktu gitu kan. Terus kalau negatif Gefühle atau kekesalan, Verärgerung, contohnya di situ bisa bikin kalimat Ich finde es traurig, when Freunde keine Zeit für mich haben. Aku ngerasa sedih kalau teman-teman nggak punya waktu buat aku. Nah, sebenarnya ini Kak Red the Middle tuh kayak buat ungkapan sehari-hari gitu ya. Cuman di B2 tuh lebih spesifik, kayak lebih banyak dipakai untuk menjelaskan kenapa gitu. Terus ada juga Ich verstehe nicht wieso du so sauer bist. Aku nggak paham kenapa kamu marah banget. Dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa pakai kalimat-kalimat yang ada di sini untuk menjelaskan perasaan kalian sedih atau kesal gitu. Terus ada Wünsche, keinginan. Nah, di sini keinginan itu contohnya ich würde mich freuen when du mich anrufen würdest. Aku akan sangat senang jika kamu mau menelponku. Terus ada juga ich fand es gut when wir zusammen lernen konnten. Aku pikir akan bagus kalau kita bisa belajar bareng. Nah, di sini ada grammar tipnya ya. Di situ ada kata wurde plus infinitif. Nah, lalu ada bentuk fande di sini ya. Fande atau konte itu untuk menunjukkan ini tuh keinginan yang sopan atau konjungtif zwei gitu. Nah, terus di halaman 5 itu ada Redemitel yang menjelaskan tentang menulis ringkasan atau summary. Nah, eine Zusammenfassung schreiben, mulai dari pembukaan dulu atau Einleitung gitu ya. Nah, biasanya dimulai dengan kalimat-kalimat di sini yaitu in diesem Text geht es terus atau enggak dimulai dengan der Artikel handelt von, das Thema des Textes ist, in diesem Text erfährt man, dan lain sebagainya. Terus di sini juga ada menyampaikan infonya. Setelah pembukaan ada menyampaikan si infonya gitu. Lalu ada penutup, Zusammen ablesen, menyusun penutup ya. Oh, ini salah terjemahkan aku. Jadi ini untuk penutupnya, bukan yang portal iklan. Nah, contohnya udah aku bikin nih. Di sini ada contoh paragraf ringkasan, yaitu mulai dari kata in diesem Text geht es die Vorteile des digitalen Lernens gitu. Teks ini membahas tentang keuntungan belajar digital. Terus der Abschnitt handelt von verschiedenen Apps für Sprachen. Anschließend werden die Nachteile genannt, wie zum Beispiel der Mangel an sozialem Kontakt.
Zusammenfassen itu penutupnya ya. Zusammenfassen kan man sagen, dass digitales Lernen praktisch aber nicht perfekt ist. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk membuat ringkasannya dari kalimat-kalimat yang sudah disediakan di sini. Gitu. Nah, lanjut di halaman 6 di sini ada Readmeter untuk menyusun iklan untuk portal waktu luang. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau cari komunitas, itu bahasanya tuh biasanya lebih santai ya. Dan akrab, pakainya tuh do form. Ya, kita manggilnya do. Kamu gitu. Nah, di sini Einleitungnya dimulai dengan halo gitu kan, karena ini informal. Jadi, halo titik-titik bin auf der Suche nach die der auch gerne gitu. Terus bisa juga pakai hey gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, Einleitung itu pembukaan ya. Terus ada Hauptteilnya, lalu ada penutupnya gitu. Nah, contohnya di sini udah aku bikin nih, Einleitungnya. Halo, da draußen bin auf der Suche nach Leuten, die auch gerne wandern. Halo, kalian di luar sana lagi cari orang yang juga suka mendaki. Terus Hauptteilnya isinya gitu ya. Geplant ist eine Tour am nächsten Sonntag. Das Treffen findet am Bahnhof statt. Rencananya ada tur hari Minggu depan. Pertemuannya di stasiun kereta. Lalu penutupnya Fußdurch angesprochen, seperti yang di sini dicontohkan. Dan schreibe mir oder dann hinterlasse mir doch gerne eine persönliche Nachricht. Jadi kalau gitu kasih pesan pribadi ke aku ya. Nah, gimana teman-teman? Jadi kurang lebih untuk Redomital B2 kapital 1 hari ini segitu dulu ya. Nanti kita bahas gramatiknya di kapital 1 setelah video yang ini. Semoga membantu buat teman-teman yang lagi belajar B2 bahasa Jerman. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang lagi belajar bahasa Jerman ya. Wassalamualaikum, tschüss, und bis zum nächsten Mal. Ciao.